अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज के मुतालिक एक बहुत बड़ा बिल करारदाद की शक्ल में आ रहा है। उसका नंबर भी लग गया और अब उसको अगले चंद दिनों के अंदर या चंद घंटों के अंदर बाकायदा तौर पर पेश कर दिया जाएगा। और जैसे ही बिल आना है तो उसके बाद बहुत सख्त किस्म की पाबंदियाँ, सैंक्शंस और इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान के मुतालिक और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक आ सकती हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री कमांड है उसके मुतालिक है। उनकी सफरी पाबंदियों के हवाले से, उनके बैंक अकाउंट्स के हवाले से, उनके प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, उनके पैसों के हवाले से और जितने मामलात होते हैं, इवन के जो इदारे के मामलात होते हैं। देखिए, पाकिस्तान की फ़ौज एक बहुत बड़ा इदारा है और दुनिया भर के अंदर जब भी डिफेंस प्रोडक्शन की बात होती है, डिफेंस के इक्विपमेंट की सेल परचेज़ की बात होती है, उनकी सेलिंग बाइंग की बात होती है, तो पाकिस्तान की फ़ौज बतौर इदारा पूरी दुनिया के साथ डील करती है, ट्रेड करती है और उनके हवाले से सेलिंग बाइंग जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स होते हैं, सामान होता है, जो असला वगैरह होता है, उसकी सेलिंग बाइंग करते हैं। तो इस हवाले से अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की कुछ पाबंदियों के ऊपर, कुछ कंपनियों के ऊपर पाबंदियाँ लगी और पाकिस्तान को बड़ा उसका नुकसान हुआ। इस वजह से ये जो करारदाद इस वक्त अमेरिका के अहम तरीन प्लेटफॉर्म यानी कि कांग्रेस के अंदर पास होने जा रही है, जिसको पेश किया जा रहा है, ये बड़ी ख़तरनाक और ख़ौफनाक है। इसको इतना ईजी ना लिया जाए, इसको इतना लाइट ना लिया जाए। तो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाज़ा है, इस बात का पता है कि ये जो करारदाद इस वक्त अमेरिका के अंदर आ रही है, ये कितनी ख़तरनाक और ख़ौफनाक है। उसके अंदर बातें क्या लिखी गई हैं? देखिए, सबसे तो बड़ी बात यही है कि उसके अंदर क्या चीज़ें बयान की गई हैं, उसके अंदर कौन सी चीज़ें लिखी गई हैं और पाकिस्तान से क्या डिमांड की गई है। और ये जब करारदाद अभी वहाँ पर टेबल नहीं हुई, अभी सिर्फ वहाँ पर कमेटियों के अंदर घूम रही है, उसकी तैयारी हो रही है, उसके ऊपर काम हो रहा है, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है इस हवाले से वहाँ पर भाग दौड़ कर रही है। दो तीन चीज़ें। पहली बात यह कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की किसी तरह से इस करारदाद को ही रोक दिया जाए, या फिर अगर रोका नहीं जा सकता, क्योंकि दो ही रास्ते हैं, या तो इस करारदाद को रोक दिया जाए, अगर रोका नहीं जा सकता तो कम से कम इसके अंदर जो बड़ी सख्त बातें लिखी गई हैं, बहुत सख्त किस्म की, उनको कम से कम यहाँ से निकाल दिया जाए। अब ये इस्टेब्लिशमेंट के नुक्ता नज़र से बहुत सख्त बातें हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से बात की जाए तो ये पाकिस्तान के हक़ में जाती हैं ये तमाम की तमाम बातें। अब इस करारदाद को रोकने के लिए या इससे ये बातें निकलवाने के लिए पहले किया क्या बातें बाद में बताते हैं, लेकिन जो काविशें की गई हैं, इसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो ये कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को बहाल किया जाए, पाकिस्तान के अंदर अदलिया की आज़ादी को मेकश्योर किया जाए, पाकिस्तान के अंदर मीडिया को आज़ाद किया जाए, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ होती हैं जिस तरीके से, देखिए यहाँ पर अब कोई इंसान महफूज नहीं है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर लोगों के घरों पर छापे मारे जाते हैं, उनको उठा लिया जाता है। अभी शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बहुत बड़ी मिसाल दी, उसने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाई, उसके अंदर उसने कहानी बयान की। कहता है, मैं ईद के दिनों में वहाँ पर अपने हलके के अंदर मुलाकात के लिए चला गया, तो एक शख्स मुझे अपने घर में ले गया और उस हलके का ज़रूर था, शाहिद खाकान अब्बासी के हलके का, लेकिन उसका ताल्लुक़ जो है वो PTI के साथ था, एक सियासी जमात के साथ था। अब सियासत के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान में सियासत के अंदर हालात क्या हो चुके हैं। मैं उस घर में चला गया, उसका इमरान खान या PTI के साथ ताल्लुक़ था, जिसकी वजह से उसका घर तोड़ दिया गया, उसके घर के सारे सामान को तोड़ दिया गया, उसके घर की खिड़कियां, दरवाजे, उसके घर का किचन, उसके घर का बेडरूम, तमाम चीज़ें जो है बुरी तरह से तोड़ दी गई। वो सिर्फ इस वजह से। बाद में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मैंने पूछा उस बंदे से कि ये सब कुछ क्यों किया गया, तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुमने किया क्या। उसने कहा कि मसला सिर्फ ये है कि मैं क्योंकि इमरान खान का सपोर्टर हूँ, हिमायती हूँ, और मैंने उसके जलसे में शिरकत करने की बात की, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर बयान दे दिया, जिसकी वजह से लोगों ने मेरे ऊपर, घर के ऊपर छापा मारा और क्रैकडाउन किया और मेरे साथ इस किस्म का जुल्म और जबर किया गया। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासत जो है किस लेवल के ऊपर पहुँच चुकी है। पाकिस्तान के अंदर सियासत की आड़ में या सियासत की बुनियाद के ऊपर एक शख्स को इस तरह से इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा सकता है। अब तसव्वुर करें, आप सोचें एक मिनट के लिए, यानी उस बंदे का कसूर क्या है? उस बंदे का सिर्फ इतना कसूर है कि उसने इमरान खान या PTI को सपोर्ट किया। तो ये जो इंतकामी कार्रवाई,
یہ جو سیاسی بنیادوں کے اوپر انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، یہ اسی کا تو تذکرہ کیا گیا ہے، اسی کو تو مینشن کیا گیا ہے، اسی کا تو ذکر کیا گیا ہے اس قرارداد کے اندر، اس بل کے اندر، جس کو امریکہ میں پیش کیا جا رہا ہے، امریکہ کے اندر پریزنٹ کیا جا رہا ہے اور امریکہ میں اس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب یہ تمام 4-5 چیزیں ہیں جو پاکستان میں اس وقت ہوتی نظر آتی ہیں۔ ارے پاکستانی جانتا ہے، پاکستان کا بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے۔ جمہوریت کی آڑ میں یہاں پر ایک آمریت یا مارشل لا قسم کا ہائبرڈ نظام قسم کا نافذ کر دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، جمہوریت اور پھر عدلیہ اور میڈیا کی آزادی کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ اب عدلیہ کی آزادی اور میڈیا کی آزادی یہ کیوں ختم کی گئی؟ عدلیہ کو پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے کنٹرول کر لیا گیا، مکمل طور پر فارغ کر دیا گیا، اور میڈیا کو ویسے ہی بڑے عرصے سے کنٹرول کیا جاتا ہے، پیسے لگا کے یا دھمکی لگا کے، دونوں طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب یہ تمام باتیں جو ہے اس قرارداد کے اندر لکھ دی گئی ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا؟ اسٹیبلشمنٹ نے تو پہلے اس کو روکنے کے لیے انہوں نے پہلے جن دنوں میں یہ ٹرمپ اقتدار کے اندر آ رہا تھا، چارج سنبھالا تھا بطور صدر، اس نے عہدہ سنبھالنا تھا، حلف اٹھانا تھا، اس دنوں میں یہ کوشش کی گئی کسی طرح سے پہلے اس کے ساتھ سلام دعا کی جائے، امریکی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کیا، امریکی انتظامیہ کے ساتھ۔ انہوں نے محسن نقوی کو بھیج دیا۔ اب ان کو تو یہ کام ہی انہوں نے پہلے ہی الٹا شروع کر دیا۔ ایک تو آپ کسی قابل آدمی کو بھیجتے ہیں، کسی ایسے آدمی کو بھیجتے ہیں جو سفارتکاری کے معاملات کو جانتا ہے، جس کے انٹرنیشنل لیول کے پر اسٹینڈنگ موجود ہے، انٹرنیشنلی اس کے ریکگنیشن موجود ہے، سفارتی معاملات کو، ڈپلومیٹک معاملات کو سمجھتا ہے۔ محسن نقوی کو کیا پتا؟ اب وہ ایک چینل کا مالک ہے، ایک صحافی ہے، اور اس کے بعد وہ اچانک سے سی ایم نگران پنجاب بنتا ہے، نگران سی ایم پنجاب، پھر اس کے بعد سینیٹر اور وزیر داخلہ۔ اس کا پورٹ فولیو نہیں، اس کو بھیج دیا۔ بعد میں ان کو خیال آیا، اچھا وہ دورہ ناکام ہو گیا، بعد میں ان کو خیال آیا، انہوں نے طارق فاطمی کو بھیج دیا، طارق فاطمی کا دورہ بھی ناکام ہو گیا۔ اب یہ انہوں نے جو روکنے کی کوشش کی، روکنے میں تو یہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ پھر انہوں نے وہاں سے ایک ڈیلیگیشن کو بلا لیا، پاک پیک کو، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ اب یہ قرارداد آ کی رہنی ہے، اس کے اوپر نمبر لگ گیا ہے، یہ کمیٹیوں کے اندر سے ہوتا ہوا اب باقاعدہ طور پر کانگریس کے اندر پیش ہونے جا رہا ہے۔ جو ولسن اور باقی بہت سارے سینیٹرز انہوں نے اس کے اوپر دستخط، سائن، انگوٹھے سب کچھ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اب آ کے رہے گا۔ اب اس کے اندر ہر صورت میں ان کو پاکستان میں جمہوریت کو بحال کرنا پڑے گا، پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی اور بالادستی کو، پاکستان میں عدلیہ اور میڈیا کی آزادی کو میک شور کرنا پڑے گا، اور عمران خان کی آزادی کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ ورنہ جس قسم کی پابندیاں اس کے اندر لگا دی گئی ہیں، سینکشنز بہت خطرناک قسم کی، یہ پھر پاکستان افورڈ نہیں کر سکے گا۔ اب یہ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، بال ان کی کورٹ پہ ہے، یا تو یہ خود یہ تمام کے تمام اقدامات کر کے رپورٹ جمع کروا دیں، یا پھر ان پابندیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔